जबद होइथिबा विपुल परिमाणर मदपेटीକୁ ଏକ ଧଳା କ୍ରେଟା କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଥାନାରୁ ନିଆଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଥାନାଧିକାରିଣୀ ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏସ୍ପି ନେଇଥିଲେ ଆକ୍ସନ। ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଥାନାରୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। एने आम प्रतिनिधि दुर्गेश नंदिनी प्रतिक्रिया नेबारू से कौन उत्तर रखिछंती शुणंतु। तू जदी डिफामेशन स्टार्ट न करिबु मु करिबि हाईकोर्ट अन जहा जीवन काल भीतर हेइनी तू दिने चाहा कपे पीनु तो ने एडे अभियोग से एक्चुअली जो कार्टा बर्तमान भाइराल होउछ सब आडे से गुडा सब ये करछुती माने कोन से जो दला कार जो जो किशोर कनेस्टेबल को विदाई दिला मु ताको चिन्हिनी कि जानेनी गोटे कथा कही संजय वरुण पाड़ी निजे नौची ताको वरुण पाड़ी के आपण पचार ना जे मैडम करो आपनकर 11 पटी थिला गाड़ी रे 3 पेटी कागज देखै पनी मैडम केस कले 9 पेटी आपन को हैंडओवर कले मु जदी गोटे कथा साधारण कथा मत पळै आसी मु सब पेट बारे ठीक नै मु जदी ताको बिकी करी मु तो चोरा मु कहि कि रात्रि बिकी थांदी मु दिन 3टा रे ओपन ने केंदी देली तब से लोग जो लोग माने वीडियो रिकॉर्डिंग कर से किए शास्त्री शास्त्री से किए हम क्वार्टर ऊपर रहउछंदी। अच्छा होला से किशोर को जो दी वर्ष तळे जो एरिया रे डॉक्टर खाइला ये प्रतीक सिंह सर जाको विदा करथिले सेटा होउछ किशोर आ शास्त्री करिसंती वीडियो शास्त्री कहूची जे तू जा गाड़ी देखिबो ता मु तो कहूची एटा केटा गाड़ी बहुण पाठींकर सेटा केटा गाड़ी मु कहूची मो ना मु आईआईसी करिसंती बोले लेकुनांती आपण आईआईसी से पचारिबारे आईआईसी प्रतिक्रिया रखिले से मद होची वरुण पाठींकर आ वरुण पाठी निजे आसी नउचंती एवं सीसीटीवी फुटेज रे कैद हेची जे चाहिबे भी आपण आरटीआई रे मागी परिबे मागुनांती। अच्छा अच्छा एटा जो सत्य की केते दूर मिछ आपण जानि परिबे ना जो सीजेल आपण तांगा हैंडओवर काई करथले मदवरा आज्ञा ना वरुण पाड़ी जो मदवरा थाना पुलिस कार रे नउथले जे ताको आपण तो सीज करसंती होची मदवरा तां दउथले कोन पे नहीं बुझी पाइलेनी आपण आपणकर समुदाय 11 पेटी थिला बुझी पाइल अंकर 9 पेटी रो स्टॉक रजिस्टर जीएसटी बिल थिला मो पठेबी कि आपण देखिबे। अच्छा अच्छा जीएसटी बिल कथा देखैबे आपण मते जे मु आपण गाटा को देखिबी आपण गाटा आपण गने आरे थिबो मु आपण देखिबी ठीक ठीक हम जानि गली माने 11 पेटी मद थला 9 पेटी रो कागज पत्र थला आपण 9 पेटी फेरै कि 3 पेटी रखिले आपण कहबा କଥା केस करूची सेगुडा भी मालकानर अछि एवं से लोक तू अरेस्ट हेची एवं फोटो जदी कहबे मु एबे देई देबे मु बुझियोले तर घटनाटा ही आइ जेतु से कार रे ता पेटी मद आपण हैंडओवर करूचंती से माने उठिसन जे माने मैडम मते कार रे कुआडे बाहर सब बिक्री पे नउचंती कथा ही सेया सुनतु दिनरे जदी जन चोरी करे मु कहूची आपण मते आपण प्लीज आपण जदी मते माने मते पछारिले मु सपे देबा चाहूनी आपण जानतो आपण मते हाय करंतु मु सब पठेबी तांग स्टॉक रजिस्टर अरेस्ट केते केस सिगली सब पठे दउछ अगेन ठीक अछि सुनतु मते एक्चुअली मु कहूची केंद्र पल्ली पे मते बदली कले मु जो कहली मु डिटे अलाउ करथिनी जते पर मु तांगु से जो ने कहि के आस्थिली जे एबे जो नहागरे रे मरि गले बाण भी ने मु कहली बाण एते फुटेबेनी बाणी फुटेबे जदी आपनकर एससी कलेक्टर आरंभ करंतु नले मते बदली कर दियंतु एई गोटे कथा कहि ना आपण बल्ला ठीक राज बाण जदी कोठी कोन हो के रिक्स मुंडे से गले सेगडा गोटे इश्यू करेले काहे मैडम आसी बाण को बंद कर देला अरे आज तो सुविधा हे जिवो फिर के थाना रिस्पांसिबल ना बाण नहीं मु बाण बंद करे कथा कहलिनी मु कहि डीजे तो बजाइबार प्रश्न उठु नहीं किंतु जब आपण बाण फुटेइबे ताले आपण कलेक्टर एसपी कर परमिशन आनी ताले मते बदली करते ताले गोटे कर मटा कहली पळे अच्छा हम तो ओपन पेंडाल भी कहि जाते सुना तो भाई आपण संगरे मु केतु जत्ती की दिन रही मु सैटिस्फाइड गरीब लोकन को सेवा जोगी दी ना मु तो आपण आसार बहुत भलो काम करतला बहुत भलो भी ठीक थिला से केतुटा जो पैसा के जोगु आ केतुटा माफिया जोगु तुम के ओली ओटा ये करसंती चक्रांत सुनतो आज्ञा मु कहूची आज भी कहूची जो माने मते वृक्ष आरंभ करी विदा कले मु आसिला बेले को तांको हस्तिगिरी आइली से मुंडो न कि नमस्कार कले जो माने टाइट दोसिले मु कहली भाई गोटे भलो काम कलो कहले हस्ति देली कहले हाउ किदो सीए कोन कले मु गोटे कथा कहूची आपन को मनटा गोटे धड़पड़ हबने नहीं जदि मु बिंदास रे कटक आसुची
ମୁଁ ବାଟରେ ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବିନ୍ଦାସ କଟକ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେଠି ଇଏ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଇଏ ଯାଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଯଥା ଗୋଟେ ବଦନାମିର ଇଏ ନବା ଇଏ ହେଲା କଥା ଆଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମୋ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି କହିବେନି ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ମହାନ୍ତି ମଦ ବିକିଛି କି ଥାନାରେ 5 ପଇସା ଖାଇଦବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ମୁଁ ଯେ ମୋ ଥାନାରେ ପୁରା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି ଯୋଉମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି ପଡନ୍ତି ଏକା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ମୁଁ କରିଛି। ହେଲା, ମଦ ମୋର ଘୋଡ ଏଲାର୍ଜି। ଯିଏ ମଦରେ ଯିଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଶ୍ରବଣବେଲି ଯୋଉ ହୋମଗାର୍ଡ ମଦ ପିଇକିରି ପଡନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଦା କରିଛି ମୋ ପିରିୟଡରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କର ଆଡଭର୍ସ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ବିକିବ ମଦ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯିଏ ମଦ ମୁଁ ଯଦି ମଦ ବିକିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ରାତିରେ ବିକିଥାନ୍ତି ଦିନ 3। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଲା କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତରତରରେ ପଳେଇଲି। ସେ ଯୋଉ ବଡିଟା ବୈଦେଶ୍ୱରରେ ବୁଡିଗଲା ମିଳିଗଲା ତା ବଡିଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲି, ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ଆପଣ ଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲେ ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ। ହଁ, ସେତିକି ବେଳେ ବରୁଣପାଢୀ ଆସିଲେ ମତେ କାଗଜଟା ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସୁଦର୍ଶନ ହୋମଗାର୍ଡକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଧମକେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ହୋମଗାର୍ଡ କହିଲା ତୋ ମ୍ୟାଡାମ ତ ପଳେଇବ, ତୋ ଚାକିରି ଆମେ ଖାଇବୁ, ତୁ ବାଇକ୍ ଦେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଗନେଷ୍ଟ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦେବିନି। ମାନେ ଏମିତି ବି ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରିଛନ୍ତି ତା ଘରେ ଯାଇକିରି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତମେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ କି ଏତେ ହେଡଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଡିଜ କି ତମେ ମାନେ ତମେ ଏତେ ହାରିବ ବୋଲି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ମାରିଲ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା, ତାକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଶେଇକିରି ମାରିଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଯଦି ଏତେ କାପାବୁଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡି ଅଫିସର, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଥାନ୍ତ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାନ୍ତ, କହିଥାନ୍ତ ସାର୍ ଏସପିଙ୍କି କହିଥାନ୍ତ ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରି ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ହଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଆଇଲି ମତେ 100 ପବ୍ଲିକ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମୋ ଥାନାରେ ଆସି ଭୋର 5ଟାରୁ। 100 ପବ୍ଲିକ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲି ତାହେଲେ ତ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇଥାନ୍ତେ। କାଲିଠୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।